أما بعد، فإن الإمام الحداد مجلس يقال له مجلس الأوابين، وتقرأ فيه كتب الإمام الحداد. ومن أعظم وأحسن كتب الإمام الحداد كتاب النصائح الدينية، يكاد أنه اختصر ما في إحياء علوم الدين. نعم، النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، لأن الدين مبني على النصيحة. الدين النصيحة، إذا ما في نصيحة ما في دين. إلا هذا يخطئ وهذا يخطئ، كلنا نخطئ، هذا مخطئ وهذا مخطئ وهذا، لكن أوصانا النبي بالتناصح. لما بنصح مرحبا جزاك الله خير. لكن المصيبة، كل المصيبة إذا إنسان أخطأ قلت له لو أخطأت، قال عليك بنفسك. قال ابن مسعود كفى بذلك إثما أنه إذا نصح ذلك المتكبر يقول عليك بنفسك، أو انظر لنفسك، وأنت كذلك تفعل كذلك. شوف ابنك كذا يسيء الأدب، قال وابنك كذلك. هذا علامة أنه متكبر، والمتكبر ما يقبل النصيحة أبدا، لا يتأثر بكلام الأنبياء والمرسلين فضلا عن كلام العلماء العاملين. لابد من التناصح حتى نصلح أنفسنا ونصلح غيرنا. أنت ما بتصلح إلا إذا أصلحت من حواليك. أنت هؤلاء حواليك بتصلح متى؟ إذا أصلحتهم، أوصيتهم بالأخلاق الحسنة والآداب الحسنة، أوصيتهم بإقامة الصلاة في أوقاتها. حينئذ تنزل عليكم على الرحمة والبركة، سواء كانوا الجماعة في الشغل أو في معهد أو في عمل أو في أي مجال من مجالات الحياة، يكون بينهم التواد والتراحم والتناصر. فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وعلى هذا ألف الإمام الحداد كتابه النصائح الدينية. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar tadi mengatakan di awal nasihatnya, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib punya majlis, nama majlisnya Majlis Awwabin. Dinamakan Majlis Awwabin dan dibacakan kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di antara kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad terutama yang terkenal dan tersohor yaitu kitab Nasaihud Diniyah, yang dikatakan oleh ulama ini kitab rangkuman daripada kitab Ihya Ulumuddin, yang intisari dari kitab Ihya Ulumuddin ya, dirangkum oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab beliau yang sangat istimewa, kitab Nasaihud Diniyah, yang diisi dengan nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat yang sangat diperlukan oleh setiap manusia. Apa itu agama? Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu saling nasihat menasihati ya. Karena setiap orang pasti punya salah. Gak ada orang yang gak punya salah. Kita semua pasti pernah berbuat keliru. Tetapi adanya agama, kita saling mengingatkan kepada yang keliru. Kalau tidak ada nasihat menasihati, yang salah biarkan salah, kita melihat orang salah kita nggak nasihati, kita nggak rubah. Apa artinya agama? Apa tujuannya ada agama ini? Diadakannya agama untuk saling menasihati, saling menutupi, saling melengkapi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, agama itu nasihat. Dan disabdakan oleh Rasulullah, di antara sifat jelek dan sifat sombongnya manusia, kalau ada orang ngasih nasihat sama dia, dia mengatakan jangan ngurus orang, pikirkan dirimu sendiri. Kalau ada orang dinasihati, lalu dia bukan mengambil pelajaran, bukan nerima, tetapi dia sombong dengan mengatakan nasihati dirimu sendiri. Atau misalnya ada orang menasihati, memberitahu supaya anak kita, lalu orang ini mengatakan anakmu juga, dia mencari-cari alasan untuk menjelekkan, nggak mau menerima. Itu cukup, orang itu sudah orang yang sombong. Orang yang tidak mau menerima nasihat itu orang yang sombong, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya Nabi, kalamnya Nabi gak bermanfaat bagi dia, apalagi ucapannya ulama, nasihatnya orang-orang soleh. Nasihatnya Nabi saja gak bermanfaat, apalagi yang lain.
untuk orang yang sombong. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau ingin merubah keadaan di sekitar kita, ingin merubah rumah kita, ingin merubah kampung kita, ya harus ada usaha. Nah, kita harus menasihati, mencari cara yang terbaik, ya bagaimana merubah itu. Kalau kita nggak bergerak, kita nggak ada usaha, nggak akan pernah ada perubahan, tidak akan pernah ada kebaikan. Nah, disinilah ketika Nabi ditanya apa itu agama, agama itu nasihat, saling menasihati, saling memberikan yang terbaik. Itu namanya ad-dinu an-nasihat. والنصيحة تحتاج إلى نية صالحة. لما تنصح حد يبغى نصيحتك لها قبول تنوي نية صالحة. لهذا كان السلف الصالح إذا بينصحون أحد خصوصا أحد من أهل المنكر وغير ذلك يصلي ركعتين لله ثم يسأل الله أن يكون لكلامه قبول وأن الله يزيل هذا المنكر على يده، يتوسل بعمل الصالح ويتوسل بقراءة الفاتحة ثم يذهب يحصل القبول على يده، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لابد من نية صالحة حتى في النصيحة، بل في كل عمل من أعمالك لابد لك نية صالحة. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النية إذا حسنت كان العمل أحسن، والنية إذا قبحت كان العمل أقبح. فاجعل نيتك دائما حسنة واطلب الخير للكل، أمر الخير لكل الناس، لا تضر بغض وشر لأحد أبدا حتى على من آذاك. واجعل قلبك سليم، لا تضر شحنة ولا بغضة، سليم من الحقد من الحسد، سليم من الكبر ومن العجوب ومن الرياء. ودم على تقوى الله باستقامة تكون أعبد الناس، من أعبد الناس. هذا دين القوي ما في صعوبة. لا عاد تدخل خلوة ولا عاد تدخل شيء أبدا. هذه الأوراد إذا بغيت الأوراد، وش فاهم من أوراد وأخلاق سيئة، تشفى أوراد ولا شنيات صالحة، القلوب ملانة بالبغضة والشحنة والحقد والحسد، بتجيب نتيجة. أول نظف بعدين هذه الأوراد، هذه القراءة، هذا التعليم بيجيب نور 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 في القلب. الله ينور قلوبنا وقلوبكم بالقرآن بكلام حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. Dan orang menasihati itu, orang mau memberikan nasihat kepada orang lain butuh niat. Kalau kita ingin menasihati orang, perlu niat yang baik. Bahkan kalau kita lihat, ya, supaya diterima nasihat kita, supaya didengarkan dan supaya bisa diterima oleh orang yang kita beri nasihat tersebut. Dahulu, kalau kita lihat ulama-ulama, para salaf-salaf kita yang saleh, kalau mau ingin memberikan nasihat kepada seseorang, dia bangun malam tahajud. Setelah tahajud doa kepada Allah, minta kepada Allah. Minta apa? Ya Allah, besok aku ingin menasihati si fulan supaya dia berubah dari kebiasaan jeleknya, supaya dia berubah dari hal-hal yang tidak baiknya. Dia minta sama Allah. Sudah sholat, berdoa, minta kepada Allah supaya dibantu. Setelah usaha, setelah doa, setelah niat-niat yang baik, besoknya dia datang. Dia tunaikan sekarang haknya. Ditegur dengan cara yang benar, dengan kata-kata yang sopan, dia sampaikan. Kenapa mereka banyak diterima? Nasihatnya sedikit tapi didengarkan, karena berangkat dari niatan-niatan yang soleh, berangkat dari hati yang bersih. Itu juga sebaliknya, ya biasanya kalau orang niatnya nggak benar, biasanya nasihatnya nggak diterima, langsung ditolak sama orang. Ngasih tahu nggak diterima sama orang. Nah, itu perlu kita perhatikan niat, ya. Bahkan dari dalam semua amal perbuatan kita, gerak-gerik kita, makan, tidur, bangun, duduk dan segala macam itu perlu niat, niat yang banyak, ya. Bahkan dikatakan kepada orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, ya, jadikan kita itu memiliki niat yang baik. Kalau ada orang nggak suka kepada kita, jangan sampai hati kita ini punya niatan jelek, ingin mencelakakan dia, jangan. Justru niatkan yang baik.
Ada orang nggak suka sama kita, kita punya niat baik untuk dia, mintakan keselamatan untuk dia. Walaupun itu orang secara zahirnya terang-terangan memusuhi kita, tapi dalam hati kita jangan menyimpan, jangan sampai kita punya niat kotor, niat yang jelek. Tanamkan selalu niat-niat yang baik supaya hati kita bersih. Dan inilah sebenarnya puncak ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang paling banyak pahalanya, paling dicintai oleh Allah, bukan banyak wirid, bukan banyak sholat, bukan banyak melakukan amal-amal perbuatan, bukan itu. Mujahadah atau jalan tol yang akan cepat menyampaikan kita kepada Allah, bersihkan hati kita. Ini mujahadah. Kalau hati kita bersih, kita melakukan amal sedikit, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya kotor, niatnya jelek, sebanyak apapun menjadi seperti buih dan busa. Jadi puncak daripada kalau kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah, kita perangi hawa nafsu kita, bersihkan hati kita, perbaiki daripada niat-niat kita, sehingga kita nggak punya prasangka yang jelek. Beliau doakan semoga hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cahaya oleh Allah, dan dijadikan selalu orang menjadi memiliki niat-niat yang baik. النية الصالحة تكون عملك كلها طاعة، حتى المباحات، أكلك عبادة، نومك عبادة بالنية الصالحة. النية الصالحة تدخل في المباحات تصيرها طاعات، وتدخل في الطاعات تزكيها وتنميها، لكن لا تدخل في المعاصي والمحرمات. لا، قال نية صالحة في شيء حرام فعله قال نيتي صالحة، لا، ما يتأتى. النية صالحة، نيتك صالحة حتى في عملك. أنت الآن تشتغل بعملك الدنيوي، إذا نويت نية صالحة وقمت بالعمل على ما أمرت بالأمانة والصدق، هذا تتابع، تعطى الأجرة، تحصل الأجر من الله. لكن بالصدق والأمانة هذا عمل. ما قال ليه؟ لأن علامة المؤمن صيانة الأمانة، وعلامة المنافق إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. يوعد ويخلف الوعد، هذا علامة المنافق. المؤمن لا، يفي بوعده. المؤمن لا، يحفظ الأمانة مهما كان، وإذا تكلم يأتي بالصدق، حتى ولو كان في الصدق هذا مضر عليه، ما يكذب أبدا. هذا عنه، لأن الكذاب ملعون بنص القرآن، وعلى لسان صفوة الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم، ملعون مطرود من رحمة الله. من هذا الكذاب؟ هكذا كل ما كان الجماعة، أهل المجلس، أهل المعهد، أهل الإدارة، أهل العمل الواحد، موظفين في عمل واحد، بينهم تناصح، محبة، مودة، يكون هذا العمل متماسك. يكون متماسك، ما يدخل شيطان بينهم، ولا بيكون متماسك إلا إذا بنوا أمرهم على النصيحة. هذا غلط، انصحه، هو تسكت ساكت تستر عليه. أنا غلطت هو بيستر علي وأنا بستر عليه، لا، الشيطان بيزيدك كل يوم غلط جديد، كل يوم غلط جديد. لا، افضح الشيطان. ولا إذا قدر المسجد نصيحتك استعين بأحد يقدر فيه، ما هو تشوف الغلط. ليه؟ لأن الساكت على الظلم شيطان أخرس. شيطان تشوف الغلط، تشوف المنكر وتسكت ساكت، لا. من بغى البركة ومن بغى الخير يصلح نيته ويواظب على صلاته في أوقاتها، تطرح البركة فيك، في أولادك من بعدك، في العمل اللي أنت فيه، بارك الله له. عرفت؟ في بركة. ليه؟ لأن تنزل الرحمة. أما ما في صلاة ماشي رحمة، ما تنزل الرحمة على قوم يعني أو على أهل البيت فيهم تارك الصلاة. كنا محتاجين الرحمة، كنا محتاجين للبركة في المال والعيال. لابد حافظ على الصلاة في أوقاتها حينئذ مع شروطها وسننها وآدابها. هذه إيه؟ لأن هذه حضرة من حضرات الله. إذا بغيت تكلم الله ادخل في الصلاة، تكلم الله. إذا بغيت الله يكلمك اقرأ القرآن، الله يكلمك. ما شاء الله يا خير رب، بتكلموا في أي وقت تفضل. ما هو ملك الملوك، بتكلموا في أي وقت. والملوك الصعاليك إذا بتكلموا هو استاذ المنام من الحجاب حقهم.
بغيت يكلمك اقرأ القرآن، الله يكلمك في القرآن أو استمع له، سهل. الآن بتسمع حتى في الجوال، لكن مع التعظيم للقرآن. ما هو تصير شغل القرآن في الجوال أو في التي في وأنت تتكلم، هذا إساءة أدب مع القرآن، ما بتقع بركة، بتقع الهلكة. ما يقرأ القرآن، ما يحمل القرآن مع تعظيم للقرآن، تحصل له البركة، تحصل له لا الخير، ويحصل له وتحصل له الرحمة من الله سبحانه وتعالى ببركة القرآن وببركة من أنزل عليه القرآن، محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Niat yang soleh itu akan merubah, bahkan menjadikan semua gerak-gerik tindak tanduk perbuatan kita, walaupun bukan ibadah, makan, minum, kita makan, kita minum, tapi kalau kita makan minum niat soleh itu jadi ibadah. Makan kita jadi ibadah, tidur kita jadi ibadah, semua perbuatan kita kalau dipenuhi dengan niat yang soleh, mandi, di laut, ya rekreasi dan sebagainya, kalau diniatkan dengan niat yang soleh akan jadi ibadah itu semuanya. Dan niat ini berpengaruh kepada ibadah juga, ya, ibadah sudah ibadah. Yang bukan ibadah, kebiasaan-kebiasaan kalau diniati dengan niat yang soleh juga jadi ibadah. Tapi niat yang soleh ini nggak berpengaruh ke dalam maksiat. Misalnya ada orang mau nyuri, ya, dengan niat yang soleh, mana nyuri, tapi buat bantu pondok, buat bantu misal atau buat nolong itu nggak ngaruh itu. Niat yang soleh kalau perbuatannya maksiat, ya, nggak ngaruh. Apapun perbuatannya kalau maksiat, kalau niatnya kalau perbuatannya maksiat, niatnya itu nggak ngaruh. Jadi niat itu berpengaruh kepada ibadah dan kepada amal-amal yang soleh. Bahkan dalam pekerjaan, misal nih jaga toko, kita kerja jaga toko, ya, menjadi karyawan, berprofesi apapun, kalau dibarengkan dengan niat yang soleh, maka semuanya dan dibarengkan dengan kejujuran. Tentunya orang yang sudah niatnya soleh, hatinya baik, maka akan menjadi orang yang jujur. Ini yang zaman sekarang ini sangat langka. Orang mukmin itu selalu jujur. Tandanya orang yang beriman itu jujur, amanat. Nah, tandanya orang munafik, tanda-tandanya orang munafik, ya, suka bohong. Kalau diberi janji suka berkhianat, mengkhianati janjinya. Kalau berkata-kata sering bohong, ya, itu tandanya kalau diberi amanah dia tidak menunaikan amanahnya. Itu tandanya orang yang munafik. Orang yang munafik ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka berbohong adalah orang yang terusir dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam segala hal, ya. Bahkan orang buka pondok, orang buka majelis, kalau nggak jujur, itu akan menjadi bumerang kembali kepadanya. Diperlukannya sifat jujur ini di dalam segala hal dan profesi di dunia ini. Sangat-sangat diperlukan hal tersebut, ya. Kalau tidak, walaupun perbuatannya baik, yang dikerjakan baik itu akan menjadi kerusakan nanti. Yang dikatakan kalau ada orang melihat kemungkaran, kita lihat di depan kita ada maksiat, kita diam. Katanya Rasulullah, itu adalah setan. Ente punya saudara, kalian punya saudara, punya berbuat maksiat, kalian diam. Nggak ada tergerak untuk menasihati, nggak ada tergerak ingin merubah. Berarti dikatakan ini setan yang diam. Gimana kalau kita melihat ada kerusakan di sekitar kita, ada maksiat? Kalau kita nggak bisa nasihati, cari orang, cari cara, cari usaha gimana? Jangan diam. Jangan terima ada kerusakan yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak menjadi orang yang berkhianat. Bahkan kenapa kita diperintahkan untuk ibadah oleh Allah? Kita diperintahkan untuk sholat, anak-anak kita diperintahkan untuk sholat, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, ya. Diberikan kejujuran, dan itu tandanya kita jujur, amanah. Kita diperintahkan sholat, ya. Anak-anak kita diperintahkan untuk sholat. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, mudah, ya. Masuk ke dalam sholat, kita berbicara dengan Allah. Kalau kita ingin dibicarai oleh Allah, ya, ingin ditelepon oleh Allah, baca Quran. Itu Al-Quran, kita diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini maha pemurah, maha dermawan. Kita nggak perlu, kalau kita mau bicara sama raja,
sama presiden, sama pejabat, sulit. Kita harus minta izin sama satpamnya dulu. Mau ketemu susah. Nggak sembarang kita bisa ketemu. Mau bicara nggak sembarang bisa bicara. Tapi Allah, Raja dari segala raja, pemilik langit dan bumi. Kalau Anda ingin bicara dengan Allah gampang. Tinggal ambil wudhu, takbir Allah Akbar, Anda bicara dengan Allah. Ingin dibicarai dengan Allah, ingin diajak berbicara dengan Allah gampang. Ambil wudhu, buka Quran, Anda sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bacalah Al-Quran, agungkan Al-Quran, agungkan di dalam membaca Al-Quran supaya kita bisa mempraktikkan Al-Quran, dan beliau doakan supaya kita mendapat berkahnya Al-Quranul Karim, mendapatkan berkahnya manusia yang diturunkan oleh Al-Quranul Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يبارك لكم إن شاء الله في هذا المجلس، يجعل المجلس إن شاء الله مباركا، ينصح بعضكم بعض، يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه، مثل ما تحب أن تحضر المجلس تأتي معك بصاحبه آخر والثاني يأتي بصاحبه، تتجمعون على النصيحة، تتجمعون على ذكر الله، تتجمعون على تلاوة القرآن، تتجمعون على الصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينئذ تظهر ثمرة الصحبة. أي صحبة؟ ما هو صحبة الأكل بس. صحبة الأكل إذا ماشي أكل ما بنتجمع. هذا طعام الأشباح، لكن طعام الأرواح، وأنت بالروح إنسان، لا بالشبح إنسان. الشبح للتراب، لكن الروح تبقى. إذا أطعمتها فتحيا الروح. إيش طعامها؟ تلاوة القرآن، ذكر الرحمن، الصلاة على حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، بمجلس العلم، مجلس الخير. تسكن الروح، ترتفع الروح، وتحل موطنها الأصلي تحت عرش الرحمن. هكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على هذا. فتكون مقاصدكم لله. أما الصحبة كذا هلا للمصلحة بدون نصيحة، هذا تنتهي بعدين. صحبة لا تبغض، لكن صحبة لله. هذا إذا أنت ذكرت الطاعة أعنتك عليها، وإن نسيت ذكرتك بها، وإن هممت بمخالفة نبهتك على ذلك. هذه صحبة دي تسعد بها في الدنيا وتسعد بها في الآخرة. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, dan kalian yang hadir juga mendapatkan berkah yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama tuan rumah. Lalu kalau kita sudah dapat berkah, kita sekarang merasakan kebaikan yang kita peroleh. Jangan merasa cukup, Anda cukup, Anda dapat kebaikan ini. Jangan. Ajak saudara kita yang belum mendapatkan supaya dapat juga kebaikan ini. Ajak teman-teman kita merasakan apa yang kita rasakan. Itu namanya berteman. Orang Islam itu kalau berteman, kalau ingin berkah bukan cuma teman di makanan, ngumpul bareng makan, ngumpul bareng nongkrong, atau ngumpul. Ini kalau pertemanan seperti ini akan ada waktunya. Kita ini kalau punya hubungan hanya urusan dunia, urusan kerjaan, urusan yang baik, ini akan ada waktunya nanti bisa-bisa di masa depan bertengkar. Mungkin sebelum di akhirat, di dunia sudah bertengkar, di akhirat lagi. Kalau nggak ada urusan akhirat, tapi kalau kita berteman, berkumpul dalam zikir, dalam kebaikan, dalam majelis, ya, ini saling mengingatkan. Ini pertemanan yang akan membawa buah sampai nanti di akhirat, dan begitulah, ya. Roh kita akan menjadi baik dan terus akan naik sampai berada di bawah arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang mukmin itu selalu di dalam setiap kerjaan, perbuatan berubah menjadi baik dan meningkat sampai naik ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan tanpa nasihat, maka itu hanya akan menjadi bom waktu, akan jadi bumerang. Semoga majlis ini menjadi tali yang akan merekatkan kita, yang akan menjadi persaudaraan kita sampai ke akhirat. الله يبارك إن شاء الله لكم في مجالسنا، ويجعلها معمورة بالخيرات والبركات، ومعمورة بالعلوم النافعات، وينزل على هذا البيت إن شاء الله الخير والبركة والرزق الواسع، ويعيننا على طاعة الله وطاعة النبي محمد، ويجعل بين أهل هذا البيت وبين أهله المودة والسكينة والرحمة والمحبة، ويبارك في الولد المبارك إن شاء الله، يجعل على يد الخير
في صلاح هذه البلاد إن شاء الله، ويجمع أصحابها الأخيار آمين. على ذكر على مذاكرة شرع سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعلنا وإياكم متزاورين في الله، متناصحين في الله، متباذلين في الله، متوادين في الله، بجاه حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah memberkahi rumah ini, memberkahi saudara kami Yasin Umar, kata beliau, dan semua keluarganya, anak-anaknya yang belajar semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha-usahanya semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi berkah yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya semuanya, dan kita bisa saling kumpul di dalam kebaikan, saling menasehati, ya, saling mencari pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir juga didoakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang panjang daripada beliau Habib Abdullah semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.